Hello, jotono lamsogo ani mini blog ko naidi tini sung boros phai sopai ke ani papa bai milok paina phaileyo sung milok bari naidi busuk milok kwbangma naithotok khe thai tongkha tini obono kutung kutung khagwi langwi loge loge no songnani hingkaise tebo test phaiyo asol test naidi busuk kwbangma tas tas ke mobile to kaham kai sijak yangui tongkha o milok bwthai thaibai ke last digi bosok se khagwi paima tlangnai horoni bosok thas thas moke naidi borai buphang do jaga ekta buphango no duita type borai thaio je thogo roni kotor kaisa chikon kaisa duita no thogo oro jong phai phai khaksa phaita obo hwnkhe naidi milok bari khainai rokni no kosoi wngko bubar se ree drop kho aswk thaibai ko kayekta thaike kaisa kainui kosoi tei kisa tono bubar siko yang pukuri kisa tongthok si sari wngwi thangha view naithok yangui tongha ta aswk naidi milok malik no saui milok khakna phaileyo sung jotono se kotor saiui jotono majori size no abono torotesa jotono majori size aswk belek obo kisa loksisi moke kisa baratete ekdom medium size abono ridi just mana angka kaisa select khaike sung abono tangsin kaisa paina kango adi busuk fresh tini ke mo abaisa sinaita papa nasik di ko biko oh plane milok moi songmani nandi tam na khoi milok yang tam rai jone rikha pyas thaisa risong pa soita tawai tani rikha mo hongkai a masa roi songnai mo to moson long se na sugna rona yang milok songma jagao do sombai sedai to common no hingkai o a je nugui tongmano norok o a hingke chini nokni a no do khub thogo umtui nokni pukri ni a rok hingkai moi belai ke thogo bazani a rok ni sai tangai himani kono sa rejaya kono bithi rejaya a rok ni bagui a rok no torina bagui mo hingkai borok nije haino tormani ba কোনো বিধি পাথারিয়া ওই হাইনো তরমানি বা একদম ন্যাচারাল কোনো ওবরক রজাকরই বিথিরক রজাকরই নকনি পুকুরিনি আ হংকাই এমতি হা হংকাই বেলেগে থবো ময়ূর রুখাই সংবাইকা মকে ani final outcome nai tam songka ang masur dal songka logi sobai mosdeng bo songka sobai mosdeng phungai chiri mai kutung richakhang ke belai keno thasungo thogo ngai milok moi to thokkano nokni a nokni milok bai khe songmani ke tei singoi tongsu hingke tinin video asuk jorano choya saknai tongma bagui belai kena hambai next video next vlog no to interesting video khai phunongnai asuk no hambai tinini bagui।